ओम विपर्ज्योति परब्रह्म ओम भगवती राजराजेश्वरी मां दुर्गा दीपो विपर्ज्योति नमोस्तुते नमस्कार महाराज। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योति चौधरी उपस्थित છે તો એમનું સન્માન પણ સાહેબ નું સન્માન થતું હોય સાલ છે જો સાલ પત્રકાર વજરામભાઈ અને સંજયસિંહ બંનેને ખાસ વિનંતી पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तं विष्णुना धृता तम च दार्यमा देवी पवित्रं गुरुजाशनं भूमि कुर्वानंद भगवान देवताभ्यो नमस्कारां समर्पयामि। भाई श्रीफल लाजो नमस्कारां। ओम गंगा सिंधु सरस्वती महादेव